Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories din ang matag storya usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Sa matag pamilya, adunay usa ka miyembro nga andam kanunay nga magsakripisyo para sa tanan. Itugyan ang iyang kaugalingon nga damgo ug kalipay, alang lang sa panginahanglan sa iyang minahal. Ikaw ka barangay, unsay andam nimong isakripisyo para sa imong pamilya? Hello mga suki namong kapuso o kabarangay. Laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa gugma ug kinabuhi. Moy atong hatagan sa pagtagad karon. Pinada kini ni Vina nga giuluhan taog. Ngit-ngit nga kaugmaon. Dear Papa Cholo, mayong adlaw kanimo og sa mga kabarangay nga naminaw karon. Taguan lang ko sa ngan nga Vina. 34 anyos og dinhi sa Dumaguete nagpuyo. Sa tinuod lang, di sayon para nako ang pagsuwat ni ini nga suwat og pagpaambit sa akong storya sa inyong programa sa Barangay Love Stories. Apan nangahas ko sa pagbuhat ni ini og hinaot nga imong pilion ang akong suwat. Manghinaot sab ko nga makahatag kini og leksyon og inspirasyon sa mga tigpaminaw karon. Papa Cholo, di ingon ana kadali ang among kinabuhi dinhis Dumaguete. Ilo nami sa amahan og si mama nagtrabaho sa gamayng salon. 5 mi ka man nagsuon og ako ang ikaduha nga kamaguwangan. Akong pangandoy nga makahuman sa akong pag-eskwela, Papa Cholo. Gusto kong mahimong maestra. Apan tungod lagi sa kawadon, nahunong ko sa pag-eskwela aron matabangan ang akong pamilya. Paglabay sa 3 ka tuig, nakahukom ko nga dawato ng trabaho nga gitanyag sa akong kanhi classmate nga nagpuyo sa Bacolod, Papa Cholo. O si? Migwapa kang samot, Vina. Nindot lang imong pagka-makeup na ako. Of course. Expert ka nag-makeup, no? Si Kring Kring. Be, patanaw ako sa samin, be. Ay, Kring. Di ba kayo baga ang imong pag-makeup na ako? Ha? Baga? Heavy? Dili mang good. Sakto man na. Medyo baga, oy. Labi na ang blush on o ang blue eyeshadow. Nagibutangan pa dyan ni mag-fake eyelashes. Murag, gamay na lang di kuwang. Matagak ng akong mata sa libag-on. Hoy! Muna kikabuang, Vina. Bagay ni Buday, uy. Bagay na ako. Mura naman noong kong natiguang ini. Di magugutiguang tinahon. Walang kamaanad, anak. Di pwede kuhaan lagamay ang akong makeup. Dili. Bisag gamay lang ba? Bisag ang blush on lang. Mura naman noong gisag pagkaduhang akong aping, uy. Uy, dili pwede kay kahibaw ka. Medyo ngit-ngit sa sud sa club kumpara diri sa dressing room. Inigsuod ni mo dito, matabunan sa light sa imong makeup. Maong kinahanglang bagaon yung gamay para makita nila ba kung unsa ka kagwapa bisag ngit-ngit ang palibot. Sige na lang, uy. Okay na lang ni akong makeup. Hala, murag na pugos ka, girl. Mura manggugugulainan, uy. Sugod pa lang na, day. Maanad ka na unya. Ha, di ba I told you, mauna ang dali nga trabaho? Oo, oy. Pero hibaw ka gyud, ang priority gyud na ako kani adto mao nga makagraduate ko. Anya, may graduate ka? Sa high school, oo. Pero mao to, nagka-problema man Miss Bay. Mao ni nahat ng kusod ining trabaho Ay, naibaw ka? Tanan nga nagsugod in klasiha sa trabaho, maunay kiingon nila kani ato. Ha? Kamo pod? Oo. Naisugod na ko nga manarbaho diri kay nasakit mo guto akong mama. Ovarian cancer, stage 3.
Ay, ang gikasubo lang kay namatay sab siya human sa pipila ka buwan nga pagpatambal adto. Unya, pagkahuman, akong gidawat ang responsibilidad sa akong mga igsuon. Mao nga, wag yung kumubiya ni trabaho Magpa-take home basad mo sa mga customer din sa club? Ooy! Kaysa tinuod lang, mas dako ang kita. Mao ikaw, kung imbitaron ka sa customer, di ka mapalibad, ha? Oh, ganun nahilo man ka? Kay gikulbaan ko. Normal na oy nga makulbaan ka kay first night nimo sa trabaho. Pero, ingon ka nga dili ka magpa-take home o customer, di ba? Oo. Mao di ka angay makulbaan. Tungod kay ang mga customer sa sud sa club, dili makapahimos nimo. Suway lang sa paglingaw nila. Aron makapalit sila og dugang ilim nun ba? Unya, ayaw pagbalibad. Kung mohikap o mohawak ba sila nimo? Kabahin man na sa among trabaho din eh. Ay, makaluod bitaw. Pero kinahanglan natong tunlon ang tanan kay gipili nato ang pagsudi ning trabaho abdi na. Papa Cholo, syempre wala ko sulti si mama sa akong tinuod nga trabaho ni adto. Kinsa ba nga anak ko igsuon ang tugutan nga magtrabaho sa usa ka malaw ay nga club. Maayo na lang kay nagtuo sila nga nagwaitress ko sa usa ka restaurant sa Bacolod. Dako sab sila salig nako og medyo na konsensya sab ko sa akong pagpamakak nila kaniadto. Apan ang akong trabaho alang usab nila. Nagsakripisyo ko para sa akong pamilya. Bisaad pa gani ko sa akong kaugalingon Papa Cholo nga ako lang lingawon ang mga customers sa club. Ako silang gakson, haggan, gunitan. Pero di gid ko magpa-take out. Di na ko biyaan ang akong dungog alang sa ingon nga trabaho. Apan ang tanan nato mga plano, mahimong mausab bisan unsang orasa. Kay na ospital ang akong pagumangkon og nanginahanglan si mama og kwarta. Kaya ang akong laing manghod na adik pod sa sugal. Napuno mi sa utang og mga problema. Mao nay nagtukmod nako nga magpa-take home sa among mga suki sa club, Papa Cholo. Ate, kumusta na akong pag-umangkon? Okay na taon siya. Matod sa doktor nga maayra gyud nga gidaligda sa ospital. Kun wa pa, basig mo samot iyang dinggi ug maglisod sa pagluwas sa akong anak. Ay, maayo hinuon. Nabalakasab kaayo ko. Maong salamat kay Vina ha. Kinakapadadan kag kwarta para sa akong anak. Salamat gyud kaayo. Uy, kaso ate, oy. Kay babya ka, nga dili na ako mahimong pasagda ng akong pag-umangkon. Ang importante karon nga naa na siya sa maayong kahimtang. Oo nya, ang atong ikson nga si Anton, kamusta naman siya? Ay, tuay. Naayo na sa diyang samad ug bunog. Ha? Kadiyot, diin man gi ka nang iyang mga samad og bunog. Kay gibalikan man sa laing na utangan niya. Nautangan? Di ba nagpadamang ko kwarta atong usa ka adlaw aron ibayad? Oo, pero may utang siya sa lain. Ang buta ng igsuon nato, Vina. Bisan kinsa nalay utangan aron lang makapusta siyang manok. Kay wala siya tagi ni mama magkwarta so kadiun lang siya sa pag-eskwela. Nausik lang hinoong kwartang akong gipa-enroll niya sa college. Wag gyud siya interest nga makahuman sa kursong iyang gikuha, oy. Ay, giingnan na nako siyang motrabaho, motabang sabay, na di siya magpabugat. Unya, unsa may iyang giingon? Way tubag. Ay, sa kong unahuna, mas gusto niya mahimo palas unon din isbay. Pero ay kabala ka, Vina. Nagigstorya gyapon ko niya. Di ko muhunong hangtod di siya makakitag trabaho. Ay, nganong ingon man anang iyang batasan, ate? Mas misamot naman hinuong atong problema sa kwarta. Ay, Vina, pasaylo ako. Ikaw ra nagtampo sa halos tanang gasto diri sa bahay. Kung pwede lang unta ko mutabang. Ayaw na lang nagunahunaa, ate. Ang pingila ng imong anak diha. Ingon man sila si mama. Ung ang uban na itong mga igsuon, bantaya sila. Oh, maugin na akong buhaton. Pero ikaw, kumusta man ka des Bacolod, ha?
Um, okay ra ko. Sigurado ka? Oo, okay ra ko diri. Wa ka ba'y gustong isulti o i-share nako? Uwa, ate. Maayo ra gyud ko diri. Ayaw ka bala kabahin ako. Sige na, ate. Kinahanglang putlo na nato nga to panagstorya kay manglabap ako. Okay, sige. Pagamping ka nunay diha, ha? Bye. Papa Cholo, sa unang higayon nga misugot ko nga i-take out sa customer sa club, gikulbaan kayo ko. Naglisod pa gani siya pagtangtang sa matagtabon na sa akong lawas, dihang naa nami sa usa ka baratohon nga motel. Ugwa ko kapugong sa akong paghilak sa dihang gitugyan na nako ang akong kaugalingon niya. Kadto ang unang higayon nga akong gitugyan ang akong dignidad sa usa ka laki. Ug miingon ko, di na nako kanabuhaton pag-usab. Nang inahanglan lang ko og kwarta, mao nga kinahanglan ko usab nga magsakripisyo. Apan dunay sunod-sunod nga mga problema sa sapi sa among bahay. Naigo sa bagyo ang dapit nga gipuy-an ni mama. Nasakit og appendicitis ang akong kamanghuran nga lalaki ug kinahanglan nga operahan. Hangtod sa makadagang higayon nga nagpa-take out ko sa among mga customer. Lain-lain nga mga laki ang nagamit sa akong lawas. Lain-lain nga laway ang mutapot sa akong panit. Gaan sila kamot og sagad, mura lang kog duaan nila. Naglagot gud ko sa akong kagalingon og kanunay maghilak pag abot nako gikan sa boarding house. Pero perming moingon si Kring nga gibuhat lang nako na alang sa akong mga minahal. Hangtod nga nakaila ko og tawo nga akong gilauman nga makapausab sa akong pagtuo sa laki, Papa Cholo. Kay sukad sa nasudlan nga akong trabaho, wa na ko maglaom nga dunay laki nga mahigugman ako. Apan sa dihang nahimamat nako si Danny, na usab ang akong panglantaw, Papa Cholo. Nagtrabaho siya isip waiter sa club ug sa una, wa kay mi magtagad. Bisag uso ang panguyab sa mga waiter ug hostess sa club, gilikayan nako kay kahibaw ko nga wa nay maadtuan. Nangayo siyag tabang ni Kring para maduol siya nako. Di man sa gumusugot nga makig-date ko niya sa una, kay wa man ko maghuna-huna nga makarelasyon. Pero tungod sa akong amiga, nisugot ko sa date nga gipangayo ni Danny, Papa Cholo. Hangtod nga nagkakami. Ug Papa Cholo, pila na kabuan ang among relasyon, dihang nakahukumi nga magpuyo sa usa ka bahay. Amo nang gibuhat aron kaming duha makadaginot og kwarta. Maayo ang dagan sa unang mga buwan ug tuig sa among panag-ipon. Nailhan na sab siya sa video call ni Ate Delia. Attentive si Danny ug wa ko'y masaway sa kinaiya sa iyang gipakita kanako. Kay bisag pareho ming nagmata para mo trabaho. Si Danny gihapon ang nagatiman sa mga buluhaton sa bay. Nakaingon ko kaniadto nga swerte kay ko nga nakaila ko niya. Bisan pa, nagsugod ang pagbago sa tanan sa dihang nawad-an siyag trabaho, Papa Cholo. Uy, anong gubot man ka din sa sala? Doon ay mga botelya sa bino. Upo sa sigarilyo o mga plastic sa chicherya. Danny? Danny! Naa ka ba diha sa kwarto? Oh, Ay, kay nauli na ka. diyan ka gikan. Abi na kung naa ka sa kwarto. Daras, Dol. May nag-birthday dito, ay kamay nga inom. May adto ka sa birthday nga wag gani makapanglimpyo din sa bahay. Tanawa ra gud oh. Nagkatang lang mga butang ug basura sa bahay. Ay, sorry lang. Kalit mo kay imbitasyon sa tusilingan. Pero hinaot untang gibutang nimo ka ng mga sinina sa saktong sudlanan. Kay bao ka manggod untang gikapoy ko sa trabaho. Unya maabtan pag yun ako nga gubot kay dinhi sa bahay. Sorry na, Gun. Ay, lang ko kasuko, Gun. Ay, Bina. Pasin, makapangayo ko rin mo, 500, be? ha? Asa man nimo gamiton? Ay, kuha
man, mabalik gusto mo silingan. Ay nga nang mabalik pa man ka dito. Alas 3 nas kadlawon, oh. Ay, nakuwangan, Miss Bino, nga mo na inom. Buto ni uli ko rin, kay nakakita mo ko rin mo nga, nilabay ko sa skina. Mayo na ko ikatampos, Bino, nga mo palito. Wa ko'y kwarta. Ayaw nagbalik dito. Hubog na ka. Ay, di pa lagi ko hubog. Unsa? Di maggani ka makabarong og tarong diha. Ay, Sige na. Pag-ilisi mo si Nina. Aron makapahuway na tando ha. gano'n, bisag 300 labi. Wa lagi ko'y kwarta. So hunong na. Siyempre mo pagkaway kwarta. Di ba? May mong i-text na ko ganina nga, nihangyo imong customer nga i-take out ka. Siyempre, nagpagambil na kagway bayan. Siguro nalingaw ka siyang kibuhat ni mo, no? Unsa na mong gisulti? Oh, ano man? Di mo tinood nga nalingaw ka kay ano, balik-balikan mo kasi mong Hunong na anak dani. Hunong na. Musod na ko sa kwarto ha. Gusto na kong mapahuway. Ay, akong talik. Di sa talagang istorya ko ni mo. Dani, gisakitan ko. Buhiing akong bukto. Sakitan yung akong di ko ni mo tagang kwarta. Wa lagi ko'y kwarta kay gibayad na ko sa kong utang ni Craig. Bakakon! Uso mga imong gibarabog, ha? Kanang imong pagkabayarang babae, ha? Kanang kwarta nga imong makuha gikas pagbaligya sa imong lawas, ha? Puro kang kinsa na. Nanimaho lang biya ka. Sakit na kay kang manulti. Nga naman? Tinuod man, di ba? Ikaw sa kabot. Oh! Usa ko kaubos nga klases mga babae sa imong pananaw. Pero basig nalimot ka. Ang akong baho nga trabaho may nagbuhi nimo. Sugad ka lang nga magtangag trabaho. Nabuhi-buhi na ka na. Johnny! Buhing akong buhok gisakitan ko. Sakitan yun. Kahit masikin sa katambog ka. Johnny! Aray! Ipaak ni mo ako puktora! Buhan ka! Hindi ka mo sagot ka masakitan ko nimo, Johnny. Gikapoy na ko. Gikapoy na kay ko nimo. Oh, nanimaho ko, di ba? O di, basura na lang ni natong atong way ayong relasyon. Papa Cholo, adik si Danny sa ilim nung makahubog niya itong mga panahuna. Mausap niya ang rason nga nung gitaktak siya sa trabaho. Kay kapila na siya mo trabaho nga hubog. Nakig-away pa gani siya sa ubang waiter o mga customer mismo sa club. Ug Papa Cholo niabot pod sa point nga naay niabot sa bay para maningil og utang. Ug dihang niingon ko nga wa si Danny sa bay, gihulga ko nila. Bisan pa ni Ana, mi-insister gihapon ko nga di biyaan si Danny. Gihigugma ko siya og naglaom ko nga ang kanhing Danny nga akong nailhan, mabalik ra. Pero kitang tanan kahibaw pong kapuyon, mo give up ug mo let go. Ug sa gabi nga gipasakitan ko ni Danny, mauna ang katapusang gabi nga akong gihuptan ang among relasyon, Papa Cholo. Mibiya ko sa apartment nga gipuy-an namo ni Danny. Mibalik ko sa boarding house nga akong gipuy-an kaniadto. I tried to move on bisag sakit gyud sa pagbuwag namo ni Danny. Nagtuo ko nga nakita nako ang laki nga mudawat sa akong kinabuhi isip usa ka bayaran nga babae. Pero nag-insister lang ko nga magpadayon sa kinabuhi. Until niabot na pod ang laing pagsuway ug na-feel nako nga di na nako kaya. Pagkahibaw nako nga HIV positive day ko. Monay nagtukmod nako nga mupauli sa Dumaguete, Papa Cholo. Ay, sakto na siguro ng timpla sa akong inununan. Uy, may tao, may. Kinsa mo ka ni? Vina? Ay, Ate Delia. Kumusta ka? Ay, okay ra. Dali dayon. Salamat. Ay, bebe, ibili na imong bagya sa sofa. Adto tas kusina, timplahan ti kag kape. Sakto sab nagluto kog sudan. Sige, ate. Sige. Lingkod una.
Salamat. Asa man di si mama, ate? Ay, may gawas. Aron maningil og utang kang aling lubing. Di ara, Niya imong kapi, Imna. Salamat. Ay, kadiyot. Nganong ni uli man ka? Ni-text unta ka or tawag? Wa na lang ko magpahibaw. Aron masurpresa sa mo. Naabay, daotang nahitabo sa Bacolod? Ha? Oh, wa. Gipasakitan ka sa imong amo? Wa. Nag-away ba mo ni Kri? Wa, ate. Way lahom nga rason. Nakahuna-huna lang ko kalit nga mo pauli. Vina, magtago-tago pa ba ka nako? Isulti na. Unsay nahitabo, ha? Bahin ba ni sa imong uyab nga si Danny? Wa na mi si Danny. Ha? Kanusa lang? O ganun wa mo ko ni mo sultihi? Wa na lang ti kasultihi. Ug pila na sad kabuhan ming nagbuwag. Pero siya ba ang rason nga nung kalit kang mipauli dinis ato? Dili, Ate Delia. Gimingaw lang ko ninyo. Maong nakadecide kung mauli lang una din, Kay gusto kong makauban mapag-usap. Gusto kong kumpleto ta pag-usap. Vina, ayaw pamakak. Kay baho kang mas masakitan ko every time magtago kang sekreto nako. Di ko gustong akuon mo imong mga problema. Busa sultihi ko. Unsa man kyo'y nahitabo. Ate, may sakit ko. Sakit? Unsay sakit nimo? HIV positive ko. Kinuo ko. Giunsa man ang pagkahitabo. Kakadiyot. Sultihi ko. Unsa man gyud imong trabaho sa Bacolod, ha? Dili ka waitress dito, no? Vina, unsa man tubaga ako pangutana. Dili ko waitress, ate. Usa ko ka hostess sa club. Nagpagamit ko sa mga customer. Pailo sa kwarta nga akong gipadahan ninyo. Unsa? Anong nabuhat mo kaya, Vina? Para nimo, ate. Para kang mama. Sa atong mga igsuon ug sa akong mga pag-umangkon. Gibuhat na ko ang tanan para ninyo. Pero wa na ko makuha ni sakita sa club. Kang Danny. Natakdan ko niya. Siya rin may gamit sa akong lawas nga way protection. So I'm sure nakuha na ko ng sakitan niya. Ate, nahadlok ko. Nahadlok ko sa akong sakit. Mahadlok kong mamatay. Pagaksa ko. Dili ka mamatay, okay? Labanan na itong imong sakit. Bisag unsay may tabo mo fight, ha? Ugisaan ko ni mo. Wa ka mag-inusara. Ang atong tibuok pamilya mag-uban ni mo sugod karong adlaw. Ina. Nakahila ko ni Adto Papa Cholo. Naglibog ko sa resulta nga akong nadunggan. O gitugutan ko ang mataglaki sa paggamit sa akong lawas. Apan kanunay kong mugamit og proteksyon. Gibuhat na ko ang tanan para maprotektahan ang akong kaugalingon. Apan kun bahin sa laki nga akong gihigugma, si Danny.
Gihatag na ko ang tanan aron malipay siya sa higdaanan. Gusto ko nga siya ra ang makagamit nako nga way limitasyon. Pag-abot ni mama, gisultihan ko siya sa tinuod ug sama ni Ate Delia. Iya lang kong gigakos. Papa Cholo, 5 na katuig nilabay sukad sa akong pagpauli dinhi sa amo. Ug tungod sa akong maintenance nga tambal, bisan unsaon, napaligon ko ang akong lawas. Gilikayan sab nako nga masakit kay dali kining makapaluya sa akong immune system. Ang akong tibok pamilya nahibaw na karon bahin sa akong sakit ug way usa nila ang nagdumot kanako. Gidawat ko nila ug ang akong kahimtang. Ug bahin ni Danny, wa na ko makakita niya. Wa ko'y balita bahin niya. Ug wa ko kay baw kung buhi ba siya o patay na. Tingali Papa Cholo, usa sa mga rason nga nung na ako'y ingon ini nga sakit aron mahimong inspirasyon sa mga sama nako. Kung HIV positive man ta, di ta ngay mawad-an og paglaom sa kinabuhi. Karon usa na usab ko ka motivational speaker para sa mga tawo nga dunay AIDS o HIV. Nini nga sitwasyon, gibati nako nga natuman na nako ang akong pangandoy nga mahimong magtutudlo nga naghatag og inspirasyon ug kusog di lang sa mga batan-on apan sa mga tawo sa bisan unsang edad nga nag-antos sa lisod nga mga panahon. Pagsuway lang na. Tawhanon ta og naa kanunay ang Dios nga magiya kanato. Mao kana ang kanunay natong hinumduman. Salamat kayo kung imong pilion kining akong suwat Papa Cholo. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa inyong programa nga maoy paagi nga makasangyaw ta og pagtulunan, kaisog ug pagpadayon. Ang inyong kabarangay og kapuso forever, Vina. Salamat kabarangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon kabarangay, ug salamat.